साहिबे खुदी ने अता किया मुझे अब लिबास बरहनगी, न खिरद की बखिया गरी रही, न जुनू की पर्दा दरी रही। साहिबे खुदी ने अता किया मुझे अब लिबास बरहनगी, न खिरद की बखिया गरी रही, न जुनू की पर्दा दरी रही। चली समते गायब से एक हवा के चमन सुरूर का जल गया, चली समते गायब से एक हवा के चमन सुरूर का जल गया। मगर के शाख निहाल गम, मगर के शाख निहाल गम, जिसे दिल कहे सुहारी रही। अजब उस घड़ी थी कि जिस घड़ी लिया दर से नुस्खाए इश्क का, के किताब अक़ल किता के पर जो दरी थी सो वो दरी रही, के किताब अक़ल किता के पर जो पढ़ी थी वो सो पढ़ी रही। साहिबे खुदी ने अता किया मुझे अब लिबास बरहनगी, न खिरद की बखिया गरी रही, न जुनू की पर्दा दरी रही। एगुला अनुबाद করে যে আমি আপনাদেরকে বুঝাবো এতটুক শক্তি আমার যোগ্যতা নাই, এটা এমন এক অবস্থা। साहिबे खुदी ने अता किया मुझे अब लिबास बरहनगी, न खिरद की बखिया गरी रही, न जुनू की पर्दा दरी रही। चली समते गायब से एक हवा के चमन सुरूर का जल गया, मगर एक शाख निहाल गम, जिसे दिल कहे सुहारी रही। चली समते गायब से অজানা দিক থেকে একটি বাতাস আসছে, দিলের যত বাগ বাগান দুনিয়াবি লোভ লালসা সব জ্বালায় ছাই করে দিচ্ছে। चली समते गायब से एक हवा के चमन सुरूर का जल गया, सुरूरेर যত দুনিয়াবি সুরুর খুশির যত সামান ছিল সব জ্বলা কি হয়ে গেছে। मगर एक शाख निहाल गम, जैसे दिल कहे सुहारी रही। किंतु একটা শাখে নেহাল গম, মোহাব্বতের একটি ঢালি যেটাকে দিল বলে, এটা তরতাজা আছে। চলি সম একটা বুঝলাম আমি আপনাদেরকে, চলি বুঝাবার চেষ্টা করছি। চলি समते गायब से एक हवा के चमन सुरूर का जल गया, मगर एक शाख निहाल गम, जैसे दिल कहे सुहारी रही। अजब उस घड़ी थी कि जिस घड़ी लिया दर से नुस्खाए इश्क का, ওই সময়টি বড় আজীব সময় ছিল, যে সময় আল্লাহ পাক আমাকে মহব্বতের সম্পদ দান করেছেন। কথা বলতে থাকি শেখের দিকে মনে হচ্ছে আল্লাহ পাকের দিকে মতওয়াজ্জহ করলাম। আজব উস ঘড়ি থি কে, ঘড়ি মানে সময়, ঘড়ি মানে কি? আজব উস ঘড়ি থি কে জিস ঘড়ি লিয়া দর সে নুসখায়ে ইশক কা, যে সময়ের মধ্যে ইশকের দরসের নুসখা ব্যবস্থা হতো আমি গ্রহণ করছি। के किताब अक़ल पिता के पर जो धरी थी सो वो धरी रही। इश्केर सबक যখন পড়ে ফেলছি, আকলের যত কিতাব ছিল সব তাকের উপরে যেভাবে পড়া ছিল এভাবে পড়েই আছে। साहिबे खुदी ने अता किया मुझे अब लिबास बरहनगी, न खिरद की बखिया गरी रही, न जुनू की पर्दा दरी रही। चली समते गायब, सिमत नয় এটা समते, चली समते गायब से एक हवा के चमन सुरूर का जल गया, मगर के शाख निहाल गम, जैसे दिल कहे सुहारी रही। अजब उस घड़ी थी कि जिस घड़ी लिया दर से नुस्खाए इश्क का,
के किताब अक़ल की ताक पर जदरी थी सोब दरी रही। আল্লাহ পাক আমাদেরকে দান করো। يا إلهي اسمك شفائي وذكرك دوائي وقربك رجائي وحبك مؤنسي ورحمتك طبيبي ومعيني في الدنيا والآخرة